आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत है रही न्यूज अपडेट 2214 जहाँ आप पाइपुं चैनल माध्यम बहुत सारे एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी न्यूज आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा आपको कहना चाहूँ जदि आपंकर इग्नो बीएड एंट्रांस प्रिपेरेसन करुँच मॉक आम अलरेडी रिलीज हो सारी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप चेकआउट करेंगे ओनली 99 आप मॉक पाँच आम इंग्लिश सोशल साइंस साइंस आपणकर रही मैथ सब प्रोवाइड करुँ आउ फास्ट रही कलेक्टरेट जाजपुर चिठी रही आपणकर ट्रेनिंग फील्ड अफिसर्स फास्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 एवं एथिपाई जो माने वर्तमान ट्रेनिंग रहिबो से मेसेज भी आस फोन को ट्रेनिंग सहित आपणकर ड्यूटी भी लगी तो ट्रेनिंग मोस्ट कमनली आपणकर यही मार्च मसरे ही सब डिस्ट्रिक्ट आसो ऑर्गेनाइज हम कहीं एप्रिल आपणकर एप्रिल ट्रेनिंग आपणकर एप्रिल ड्यूटी स्टार्ट हो प्राय टीचर मेसेज भी आसला मुझे देखदेवी ये वीडियो माध्यम देखदेवी लास्ट को एंड दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चिठी रही रेजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन सीसी रिक्रूटिंग इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम रिगार्डिंग सब डिग्री कॉलेजेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब चिठी कराई पिला अवेयर करने रिगार्डिंग एवं पिला माने पोर्टल रे निजर रेजिस्ट्रेशन भी करेंगे 1 एप्रिल 2026 आपणकर मुझे देखा चाहिए ये कि आप गोटे भर्चुआल मीटिंग भी शेड्यूल कराऊ 7/3 आसंता काली आप जॉइन करके निजर मतामत रखिपारे एंड ता सहित हाँ 7/3 आउ गोटे जिन हूँ आसंता काली SC ST स्पेशल ड्राइव टीचर रिक्रुटमेंट ऑर्गेनाइज होची आंदोलन PMG आप योगदान करेंगे ओटेट प्रश्नपत्र प्रगट मामलें बोर्ड पूर्वतन उपसभापति सहित 8 जन को जमीन आपणकर मंजूर होती पाखापाखि आपणकर आम कहींपारे 8-9 मास कि 10 मास 8-9 मास पाखापाखि 10 मास पाखापाखि रहिले जेल यहाँ ही आपणकर उपयुक्त शास्ति बोली कहीपर अर्थ हानि प्राणपीड़ा ठीक होची एमाने आउ भविष्य में साहस करेंगे ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 12 पर्यंत ऑनलाइन आवेदन एक्सटेंशन होती सहित हाइकोर्ट रे एएसओ परीक्षा केळंकर हाइकोर्ट एएसओ जो परीक्षा केळंकर शंकरपृष्ठ गोटे घनिष्ठ सपन बोली जड़े प्रार्थी गिरफ सपन कुमार पंडा गिरफ होती आपणकर कोरापुट जिलूर तो ये लिखित परीक्षा 70 जन प्रार्थी को यह 2टी स्थान में मॉडल उत्तर माध्यम मुख्य लिखित परीक्षा प्रस्तुत कराइला एवं यही प्रार्थी एकाठी करने पछरे सपन भी अनेकांश संपृक्ति थिला। यह मामला जनवरी 31 लालबाग थाना पुलिस 6 जन गिरफ करथिला परवर्ती मुहूर्त में आपणकर गिरफ कराई तेणु चेर केते भितर जाइए आप जानतु किंतु गोटे जिनस प्रतिपत्तिशील जो मैंने आपणकर कोचिंग माफिया आम कहीपर से छाड़ी दिया बहुत अच्छा ठीक अच्छे एंड निहार महांती सहित 8 जन को जमीन ओटी प्रश्न जाली मामलें विज्ञान मेलू फेरिया बाटे ये जिनस आज्ञा मानने एत लज्जाजनक प्रतिदिन खबर कागज बाहर ये मेंटालिटी जो मैंने शिक्षक अच्छा गोटे जदि साइकोलोजी टेस्ट करके मेंटालिटी टेस्ट कर आपणकर आर्मी रे मत लगुच आज प्राथमिक शिक्षा हो माध्यमिक शिक्षा हो उच्च माध्यमिक शिक्षा हो ये साइकोलोजी टेस्ट बहुत आवश्यकता अच्छी माने पाठ पढ़ेवा जी इम्पोर्टाट नुहे गोटे पिलार जीवन बर्बाद कर दौरान माने एवं एएसओ परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलें दलाल जन गिरफ होती 70 एसआई को मॉडल उत्तर दि जाता उत्तर सेट पे खाननगर पोखरपुटे परीक्षार्थी एकाठी होते खाननगर एकाठी होते पोखरपुटे एकाठी होते 20 लाख कर सब परीक्षार्थी सह डील होता आशंका परवर्ती मुहूर्त में स्पष्ट हम ता सहित ऑनलाइन आवेदन 12 पर्यंत बढ़ी आपणकर OCS तृतीय लिंग को सुजोग देवाई बढ़ी नेक्स्ट होइए आप देखिए 13 भारतीय सेना अग्निपथ योजना साधारण कैडर ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कराओ जहाँ आम देखुले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चिठी कर मध्याह्न भोजन पे काम कर छात्र खाद्य सामग्री बोईवा फोटो भाई देखो रोसे सारापर पिला आदि खावाटा बोईकी आणिकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पहुँचे देले कौन समस्या हो गला जी भाइराल करुँच गोटे जिनस विद्यालय कर्तृपक्ष विरोध करना कहीं ऑलरेडी चिठी होता विद्यालय गणशिक्षा विभाग द्वारा मुझे चिठीटा जब क्या पाखे फरवर्ड करदे पाऊनी जे स्कूल आवर भितर 10टा 4टा भितर आपड़ स्कूल कैंपस रे पशि पारे ना तापर आपड़ जहाँ आपणकर अच्छी करेंगे तो ये जिनस घटुच कहीं शिक्षा मंदिर जो भूल अच्छी आम कहूँ ये जिन यहाँ भूल
ଠିକ୍ ଅଛି। ସାମୂହିକ ଟିସି ମାଇଲା ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଘଟଣାକୁ ରଫା ଦଫା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ରଫା ଦଫା ଯିଏ କରୁଛି ସେ ବି ପନିସେବୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇଗଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଖାଇବା ଆପଣ ନେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ଚିଠି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଭିଏସ୍ ହଉ, ଓସେପା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିଜାବିଲିଟିଜ୍ ୱାନ୍ ରହିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓସେପାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ରହିଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଲ୍ଇପି ଉତ୍କର୍ଷ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2025-26। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇସାରି ସବୁ ଏଡିଓ ମାନଙ୍କ ସହ ବି ଆକାଡେମିକାଲି ଭର୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। 17/3/2026ରୁ 16/3/2026, 17/3/2026 ଏଇ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 9 ସବୁଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ତା'ର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। 16 ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ 17 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍, 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଭଲସେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମନମୁଖୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଡିଓ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟିଭ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରା କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଇପି ଉତ୍କର୍ଷଟା ହେଲେ ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖରା କାଟିବନି, ଆପଣଙ୍କ 10-4ଟା ହେଲେ ଖରା କାଟିବନି। କ'ଣ କହିବା, ଅଫିସରମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେୟା କଲେ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଓଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିଛି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ, ଏଇଟା ଚିଠି ରହିଛି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ପାର୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025 ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ପର୍ସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର 2025। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ନିଜକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କରିନେବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରିଚ୍ ଦ, ଏଇଟା 30 ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପଠାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 800 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଏଟାକୁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିସଲିଡ୍ ଭାବରେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ନୁହେଁ। ଏଇଟା 800 ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 8 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ କମିଶନ ଇନଭାଇଟ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ। ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ପେନ୍ସନର୍ସ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସମସ୍ତେ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ 30 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା। ସମସ୍ତେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେମିତି ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର CMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେନ୍ସସ୍ 2027 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଏପରି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।